bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu bahasa yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Gejala yang menunjukkan akan datangnya masa yang lebih berat. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SPI 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SPI 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SPI 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden. Perintah pengamanan wibawa presiden. Perintah pengamanan ajaran presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Jiwa kita yang sedalam-dalamnya, maka tokoh intisari manda yang saya terima dari MPRS ialah bangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan, atau bangsa yang merdeka dalam abad ke-20 ini. Itulah intisari pokok daripada mandat MPRS kepada saya. Sesungguhnya toh bahwa membangun satu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Bukankah demikian? Sekali lagi, bukankah demikian? Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar tidak akan dapat mungkin. Inilah perlunya, sekali lagi mutlak perlunya nation and character building. Sudah terang, gestok kita kutuk. Dan saya mengkutuk pula. Dan seperti sudah kukatakan berulang kali dengan jelas dan tanda, yang bersalah harus dihukum. Untuk itu aku bangunkan Mahmilu. Tetapi kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus merubah haluan? Kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus melempar jauh beberapa hal yang sudah nyata baik? Tidak. Pancasila
Bangsa jimat Trisakti harus kita pertahankan terus, malah harus kita pertumbuhkan terus. Does it appear to you that there is any possibility that any of these things may happen? You know, I'm a believer in God. Yes. No, it depends on the death or life. Depends on God. And toppled or not toppled, it also depends on him. I don't see any such signs now that I'm going to be toppled or there are people who are going to topple me. When the day comes when Sukarno perhaps is no longer with us, what do you think will happen to the Republic? I think if God gives me another 10 or 15, 20 years, I can leave with a tranquil heart. Then this nation has been established strongly. I can leave. The unity will remain. I think so. What do you think about a successor? Have you any in mind? No, a successor is never appointed. A successor should be. He grows from the nation itself. I know, but has anyone to your mind already grown from the people itself? I have, of course, some people. I think he can be successful. I think he can be successful. I think he can be successful. But no one is now what you call already mature and formed. Your English is perfect, but I'm not sure I heard the names of the people. I'm not sure I heard the names of the people that you thought would possibly be someday successors. Why should I mention them now? Well, I thought you just might want to. No. I think people will decide themselves. Yes, I said that the leader is not Name. it's not named, it's not appointed. A leader is formed by the people. Have you given any thought to perhaps someday, when you are no longer here, how would you like to be buried, Mr. President? Under a big tree, Big stone. and maybe under a big stone, and under that stone, on that stone, they have to write, not here lies His Excellency or His Exalted Highness President Sukarno. No, just here lies Bung Karno, the mouthpiece of the Indonesian people.